tuturuan ko kayo paano magawa ng offline o bangka o puppet. Sisimula pa tayo sa offline. At gawa na tayo. Ganito, gagawin natin pa ganito na pantay. Dapat walang lampas. Yan. Tapos, balik yan ulit. Kasi ganyan natin. Yan. Tapos isa naman. Compares lang. Ganito, oh. Yan. Ganito. Tapos ganyan natin. Gagamitan mo lang dito ganito. Tapos ganyan. Tapos ganun tayo i-ate ulit. Make sure wala din ulit lampas. Yan, nagawa na tayo ulit. Tapos iputol natin konti dito. Basta dito, wag dito kasi ulo niya to. Kaya dito lang. Tapos yan, pinutol natin konti. Tapos ikano natin. Yan. Tapos, ganyan na. Ganun kaya din. Yan. Tapos, yung ato niya, ilalaki natin. Yan. Tapos, ganyan natin. Yan, malapit na magawa yung offline. Yan. Nakalock na yun ito. Make sure nakalock. Ganito siya, oh. Diba, ganito. Gaganon natin. Yan. Tapos ganon natin ulit. Tapos yan na. Tapos ganon natin. Ganon natin, oh. Diba? Kumakano yung offline. Saka ito. Yan. Yan, offline. Maganda niyan to yung make sure okay lang. Uy, yan. Mabilis maglipad. Ito na off. Tapos, kukuha tayo naman ito. Kukuha natin dito. Puppet. Yan. Tapos, ganun mo. Diba? Ganito. Gaganon lang natin. Diba? Ganito. Naganon ko lang. Tapos, ganon natin. Tsaka yung isa peras lang. Yan, ganito. Tapos, ganito natin. Yung paa niya, ganito. Ganito siya, diba? Ganito. Igaganon lang natin. Tsaka ito din. Yan. Tapos, ganito. Yan. Ganito siya. Tapos, ayusin mo. Pasukin nyo dito ang mga ito. Yan. Tapos, diba ganito? Ganun natin. Tapos, yung ito,
Ganon din natin. Yan. Yan, para ganito. Tapos, ganyan. Yan. Tapos, bigyan mo lang mata, ngipin, at dila. Hello! Like and subscribe. Yan. Tapos, last na lang. Hindi. Bangka. Easy lang bangka. Parang kapes lang ito. Igagawin mo lang ito pero kaiba to. Ganun mo lang. Ulitin mo ulit. Yan. Ganun ulit. Tapos, ganun mo. Yan. Gaganin mo ulit. Diba? Ganun ulit. Kaso isa din. Mitsubishi Triton. Yan. Tapos bunganga mo ito. Oh, wait lang po. Oh, yan. Okay na. Diba ganito? Ganun natin. Ulit. Tapos yan. Tapos ganun mo ulit. Tapos ganun natin. Diba ganito? Basta huwag yung ganito magiging puppet. Ganun mo lang. Yan, bangka. Nagawa na tayong ibang gawa sa papel. May opening tayo, papel, and bangka. Sana natutunan nyo ang ginawa ko. Salamat! Bye-bye!